SCBC có rong lên nào cần làm chiao ding thì zoom nạc thon i April sa cần training aver ni nak chu tunia cần pay vi voting mà nạc chiao wa rak zir rak ngai rak zau dinga kalau som hai si tu ni cần zir ding mi chu dung thung tu lamsi temi cần zir ding ni zana ma kan dung thung tu tha ka vi vo dan ding kan ziri introduction ngai in kan ziri azo philo kan mo sile tha ka zo chau dinga ka som tu nia chun dung thung tu ziang tu ha kan si ding dung thung tu kan si nu a ziang ten ha mai lam ke kan ka vi ho ding temi thom pe paro in ama lai kan zir kom ding si hito ka in zukte hi kun nga de himi hi kan thek to kin kan sim pia ding kan sim fiang ding si kan thulu chu dung thun tu lam zin ti si ding ama se biga chun dung thun tu kan si la ma zianga kan si atam sa chu zum tu kan si ding asena zum tu kan si la chu zum tu kan si la ti kha se mai chu mi ya hito sin kan zon ding hi ama se biga chun evangelism tu thang thasim timi hi mas bi si chumi thang thasim chu kan na tho kan na tuang mi si te chumi thang tha kan sim zo pol na kan sim ti la chu zum tu asiri lo pol ne la kan sim bible cha kan zo si chun zum tu silo ne ni khai chi tu timi si chumi ka tuwa missionary polin na sa zadin zum tu asiri lo pol ne na khai chi an tu re ro chumi ka evangelism kan ti tika tu thang sim kan ti tika zum lo tu pol ne sim ka evangelism chu si chumi ka mai sa big step one si asina hi step one thok ding chu je ha tu pi ti la chu hi to la mi hi cha phang hi si jiang so ka chu friendship tu thang cha sim thai ding chu tu lai sana chun kha rangayo ka lo sim ding ti men anga lo tika veitam pi chu rol pi cha ka kan to ta tu chu tin kha mai sa bi ka friendship pakhat ne lok na thayok na polkom na tam sin nei tai chu du rang sin tu tham tha sin ti ni kha mai sa bi si apa ni na ka jiang so bi la chu tu tham ka kan sim the nu wa khan mi tham ka kan sim mi pol kha chi kan tu zo mi pol kha arak chor suak mo chor suak ding jiang kan to ding arak chor suak mo ti mi kan to chu mi jiang so bi la chu follow up si zum tu silau mi kha chi kan tu thaya follow kan to ding zatin na ruat rak ruat thai mo kan nu lo sim mi kha zatin na ruat bible fa kan share thai mo tha ka sam sin mo ti no follow kan to ding chumi ya follow kan to i chi kan tu mi arak to suak ati tika jiang si ti la chu tharalam fa kan nei ti na si tharalam naw te kan nei chumi kha jiang so ti la chu spiritual baby ti na si chumi spiritual baby chu chi sin arak tiak suak ni kha asi so ti chi sin arak tiak so zo ti ka jiang so ti la chu ani khami zum lo tu sin zum tu arak chang mi pa chu khri pa pathian chu ka boy pa le ka pathian ti a chaw hlami chu lordship ti mi si kan phung up zawi zum tu arak chang zo ti ka khati tan ta men lo je ha kan to be ding ti la chu training kan to ding chui training chu je kan ti la chu spiritual discipleship dung thun tu si ke ban kan zet ter ding zet le ama kha na ha te ve ki omring ka anga na ha te omring le chu zum tu kum thong ni le pasha zum tu ka si tu ki kum thong ni la kul ka si asizona na hak te ka si lai thau ti vek mo kan chu kan soi sin zum tu kan si zo kan ti asina ama kha kum som nga asi nu aman seman sela cho noi thau in reng asi chun zela asam mi ti la chu tung thlun tu lam zinga affair ri lo dong thlun tu siding in tla
zirna arak na hilo ruwa si thei churong a training kan to dingi chumi pa chumi nu kha tharami donghlun tu tha si thei dingin kan zem ding asi chumi chu siang so de chu donghlun tu si tir dan jir kha discipleship si churong a step 1 achun friendship lordship discipleship evangelism follow up training pay zoom lo tu hen thong kasi zoom tu an chang ve te in donglun tu tha se ding zir chu thia ziang vi bok ti la chu khai zoom tu arak chang zo i chole zoom tu pol thon tla midang pol thon tla pol kom na kan ne donglun tu si dir na tla an zir donglun tu pol dang thon tla anum hawi an cheng hawi pathian bia kan an bia khobi asilo le tla pol kom nak an nei bible study tla an nei asina hi to ki zukan zo tila hin an sai abamal zero an sai abamal tila chu tung khum tu pakhat an sin nui atung vi bom mi ju so tila chu an sammi te kha bet vi vo thei der vi vo zero vi vo din khan tu chumi ka equipping si chumi equipping na za ding chu ziang a chang te la chu hi donghlun tu an si chui donghlun tu sin kha donghlun tu dang azir vivo thei tu ding an si ding in midang tla kai hruai thei ding in midang tla zir vivo thei ding in kha equipping an tu sammi kha kan pe ding si ta chinna ga theology an tu asila theology kan zo de ta chinna ga elder aslo le deacon pakhat siding I kan bu sile chu khami siding in kha kan jeng ding ni si chomi zeman zerle zer phone lowi hun tuan chun ara su kha thangai mai the churonga multiply how to tha karvi bo thai dinga kan jeng kan to ding tele chu equipping antu an sammi kha kan zirvi bo ding si chutika midang zir song thei tu an siding chole an ma ani I heart level chu aniam tu ani chu theology man jang man thai lo ani chu ko than kai kholok dan ma thai lo pi ko than ti ji pa jang man thai lo tia an mai level chu abang lawi chumi kha bang rep selling kha azir din kha azir tu I chon ho si chunwa leader pakhat achangi midang zir thei tu asi zo tika ziang ha an to vi mo ding ti la chu midang thoni chuan khom ding an si vaidam pi chu rombol tu hi degree tla kan ngai zirnak ta tampi kan nei asina midang thoni chuan tlang thei lo hi tampi kanum la chronga himi na tuan chu pathian na tuan sitika pathiani lo rami tuan kan sitika tuan khom tuan mi si chronga partnership kan tu chumi partnership ka ziang kan ti la chu tuan pi rong mol pi thoni na tuan ho collaborate mo khati kha tu mi si chumi sitika chutin kha athe me mo de sela kan na tuan kha athe men lawi hedin affair friendship is lordship affair lordship and discipleship affair disciple pakhasunun gangza how do pakhat affair how do sinuin ta ka tuan tang tu midang thoni tuan tang thei tu si affair chumi kha lo kha chem loi kami kha imi hi put starts me le ju standing we kan me le ju ding imi chu affair vi about inaksi hito kan khen tu mu chu a chem lo hito kan kiu sao himi kan to sao ding kan fe vi bo ding kami kan them lo kan ro la ding kan fe vi bo ding ta thim na ga Paul chun Barnabas chun Paul kha dung thun tu sidinga azir nuwa achol men lo Paul thai midang azir vi bo Paul da achol chuang lo Barnabas thai Paul azir nuwa a ke chu ka ton ho chem ka the tia atau men lo wi
midang azir la chong mak timi pak azir la Paul ta thau Paul Timothy azir Silas azir Titus azir Priscilla azir Aquila annu paten azir khatin azir anzir chong vi ro se chutin kha an chong vi hi to an sal khatin an fe vi ro mi se asile chun hi mi chu dong thun tu kan city ki kan to ding mi asi apari mi son chu kan si na asi atanga mi son chu kan to ding mi na asi choroma tu zum tu kan si zaw asi chu kan to ding mi chu tu thang ta sin asi Jesu Christ kan thun ngai si chu tu thang ta sin ding kan to bo si tu thang ra kan sim mi thai si kan tu mi te tla kha khati kasim zaw pan ti tan silawin fall of to mi hi kan to bo si zum tu na sangi zum tu chang zaw ti pil ka pek zaw ti chen men lo hen khami zum tu ra chang zaw mi pot la kha dung thun tu tha an si thai ding a training kan pe vi go ding mi si training kan pe ding how to pakhat midang ka azir sim thai tu zir solve go thai tu sitting in leader how to pakhat sitting in kan zin ding si chunuwa ama chu mature ma ngai chang zawi midang thon thang ton thang thai zawi zum nak lama rin sat tlang asi zauti ka ani tain truck thok sin ak thok ve nang ma thang thok sa ding ani na sim mi pa tain apiang tha zo mi pa tain thok ve na ding chumi kha dong thun tu lamjin asi ni tini kan nun dam ding kan dam ding Jesu Christ kan riam dam ding chu araksi ito ka kan sina ki mo te kan so pe ding Bible cha tampi to nga mi si aza te korin ko khata long asi kan thei fiang nak ding ha korin ko khata long asi Bible cha phang mun dang sin la tampi sina thimi te long hi kan ren dingi kan ren chan tik le kan siang le ding okay kan na chon chu evangelism ti bi chu jiang so ti le chu midam ne ni teti Jesu Christ teti kan si na vekin kan si vekin midam ni teti khan khasi chu ma kan si na chu Christ teti mo Jesu Christ thei pi tu kan si Jesu Christ kan sang a thi a thau sal van chu akai aratung sal ding timi a thei pi tu kan si chunga Jesu Christ teti kan si Jesu Christ teti asi thei lo zum tu tam tuk an hi lai tu na van kai ding ti adu to ki zu in re ma sadu thai nun chan amang re ra tampian Christ teti tha silem lo zum tu tampian khapol kha dung hlun tu tha an sila zum tu an sinan zum tu tha ta an se chuang lo tronga kan sina ki Jesu Christ teti kan si tika kan tong tika thu kan sim tika kan nitin nun kan man dan tiang phim khori thopi je tunai ti kan thazang kan na theu sia David la COVID-19 positive asi ti ruang zum tu asel mi pole zum tu tam pi buina kan karlava arak suwa poina sai kan ni zum tu pol chu klase se zum lo tu klase se ngai chun thina ki kan pum pel lo ding nat sia kan ti mi tu COVID-19 la hi zum tu asiro anga lo ding ti sila pathian Jesu Christ pa pathian rian tu asiro ani chu anga lo ding a ti mi sila zau kha hi zum tu ta zum lo tu ta in hi nan na nga thai kan si chiao
asina zoom tu le zulo tu kan dang nak chu jiang so ti la chu zoom tu chun nga zo man sela na ngam nak anai zia de le afena ding kha fiam na ngam nak anai zoom tu asila pol chun an aure ro na nga pang sela mang bang le ti le khurin dik si na ngam nak anai lo chumi kha kan dang lam nak si hi tunia dung tu pol kha khri ta ti kan si chronga mi in mu da le thopi tu ve mi in ro da le thopi tu ve in so ti ka hi pa chu jang man sala khri dung tu asira ding ti ro ding copy zom tu si kan nak nung pang asi chun apoi tu ding apa ni ta ka kan ni Jisu Christ dung tu tha chu nu le pa ve kan si ka kan fa le nu le pa kan fa le nu le pa an tu nu le pa in nan tu ni tang ka an hol thei long a thlong an kai thei ding rol e ding an nei thei ding chu ve ke kan ni zum nak la mi a dung tu tha pol ta hin nu le pa changin kan fa le pol tharau fa le pol ta se zir vi go tu thei tu ding kan si chumi kha pol ta i tin ak ti da a korin kot khat at tumpi pathum afate sorry tumpi pathum afate pakhat sin pathum ma kan zum le chu pol in jan na ti ti chu korin ne ni akon mi si zat ya ti chu rol ngai ai thei ri lo franga ati cho moi ka lo pe si ati polin ka korin polin zum tu chu an si zau asina rol ngai ai thei ri lo si ti a polin arem mi si arem mi wi atu khala rol ngai ai thei ri lo ziang ati le ati atu khala ti san min nan nung lai pakhat le pakhat nan i si go i nan to o ti ka ti leilung ti sa ta nan si ti sa da ni nan nung si ti ka tu nia dong khun tu pakhat si nak su jiang so ti la chu zum nak la menu le pa zum nak la mi pa ti nak se ka cho noi in re ro ve na hak se no lo ti nak se himi hi kanu surisin ka so kum chu bizat ka si ti mi thong asang na zum nak kha kai ka zum nak kum thum kum li te long se si ti thong asang chuang lo mo khridung kan thun kha leilung thlu ni ta dam kum thon asang lo dong thlun tu kan si lo hi si zum tu sinan dong thlun tu si lo franga chun zia te man pa zum nak mi pa ni si the lo cho noi tu ren na hak vek na sia chun ka dong thlun tu na si lo ti nak si to ni kan ko hana ta se kan zo di kan ma in sang chiu ta zo ku ti ke ka si na ki dong thlun tu ka si mo cho noi ka tu re lo lai ti mi ka ro di si apa tum na ka chu kan si na patum na chu jiang so ti la chu rian tu servant rian tu kan si rian ok hi har mai ngai si pakhat rian na kin soi siat relo meeting mani thong jek te di vek lai on zat si rian chu har zat te dong khun tu chu rian tu kan si jang de na pol ni ati ti la chu kan ni chu zum tu nan si na dinga pathian rian tu long kan si pol kan hi mi kan siat te ka ti korin kot khat tum ti pathum fate pangai sim paruba kan ni chu zum tu nan si na dinga pathian rian tu long kan siat tang do Sutika, misal kadin, korin pol kan, nang poli pol mo nasidin mo apoloi pol, direct pol,
anak rel ro aba chumi kha pol thei ro cha ko mi ta si ani chu pol si ani chu apollo pol si ti vek lo ding pol zan na zur ding chu kan ni chu som tu nan sinak dinga kan ni chu ti pol ta apollo ta se se kan ni chu zum tu nan sinak dinga pathian rian tu kan si dung hlun tu hi zum tu pol ta hi rian tu ding kan sinan zum tu level a chun kan rian thei ngai lo dung hlun tu kan sinu chu kan sinak chu pathum la rian tu si servant kan si polin ke chu achi katui apollos in ti atoi asinan athan ter tu chu pathian si churonga achi tu la thu pi lo ati toi tu la thu pi lo ati athu pi bi chu pathian khasi mo tunia chumi athu pi bi pathian si ti kan fiang te ga chun tang dok thai churonga si pol lai rian tu long kan si ati thai mo Paulin evangelism to are rawi ka ni to kan thum chang din evangeli evangelism to are rawi ana thang sawi chenua rian tu chun ti atoi re ra khasimai ti to re ra kan ni tong chun tu ka te lo mo tamson zum tu chu ti toi tu na kin ara chor sau re ra ara chor nung re ra mi a phoi phong tu a that tu kan se theo a set bao tu kan se theo so hemi hi tu lai zum tuinu ngai se ngai chun tung chun tu chu a ti toi tu kan se ding kha apali na ga dung chun tu sinak pali na chu steward kill him tu ta kan si a kill him lo sa la a rem re ra tu ta kan si no himi chu payan ko rama chun payan pol chun an mangi khatin man ruwa khati ke chu an mangi in sa re ro no akil tu kan si man ruwa kan si churoma tu ni ayen kan ro din kai hi dung thun du ka se chun pathian man ruwa ka si ti hi kan the tu pathiani man ruwa silawi setani man ruwa son kan siding aphan ngai zum tu ta hi setanin amang re ro mi tampi an chumi la ka na tel pang mo ngai chu kan ni pol hi kan ni dung thun du pol hi pathian man ruwa kan si ane na ga zum tu pol hi tha jang pe tu sorry dung thun du pol hi tha jang pe tu ta kan si midang koran suma se tharolami achak lau angum tika tharolami atanyam de angum tika leilo dana se tharolama se atanyam de angum tika tonghlun tu pol chu kan na tuan kan sinak chu jang so de la chu tha jang pe tu ding kan si encourage asina donghlun tu kan si lawa chu ti tung thun tu kan si lawa chun tha jang pek dan ding kai sunga thei lo chura dung thun tu kan si chun tha jang tu ding kan si tha jang kan pek ti ga lei hi leilum tun da ni tha jang pe si lawin saram da ni tha jang tu kan si to dia chun kan repeat sounding malte in to dia dung thun tu pol hi kan si na chu Jesu Christ ti kan si tharalam nulepa changchangi tharalami fale pol akil khoi tu ding kan si autumna ga kan dum du pol chu ti toi tu rian tu kan si apalina ga chun dum du pol chu pathiani man ruwa kil tu man ruwa kan si apangana ga chun tha jang pe tu kan si nang himi agin khoi mi ha na si
azatin si thei mo asilo le dong khun tu pakhat na si zo in ro asile thu tham tha zum tu silo he na evangelism thu tham tha na sim dan khai thu tham tha sim da mi po den tla kha zum tu an chang lo mo tin follow na to ala zum tu ara chang tu por adum da mo anum da sile chu dung thun tu tha se ding ta zero da training tu ada na tu ada sile medang zil song thei ding tiang in kha antul sammi na zil vi bo thei mo how to cha khat chang ding na zil thei mo shoi tu cha how to cha dung thun tu cha kar vi bo tu si ding na zil thei mo kha step sam de ho kho dung thun tu kan ti ka dung thun tu kan ti ka tunia kan tin ngoi kan ro ding me chu polino isi polino si timote ne na cha ko di mak ngai kalau zir mi pol kha mi tam pi thai pi kalau zir mi pol kha medang azir song vi lo thai tu mi ring tla ne na apo tu lai kan nu na dùng tu bồi na chun hi mi kan theng thei lo ho tam tu mi tam tu lai mi dùng tu bồi hi mi kan theng thei lo ka dong khun tu nai pakhat nai kan theng thei lo mi tam pian chronga tunia ACBC ko ran tu thon mi urena pol na heart level zim si no na zoom na kha na zoom na level Jesu Christ dung na thon na level hi ziam ha si level 1 ana mo level 2 ana mo 3 ana mo 4 ana mo 5 ana mo hi na fere rozo kha ro sala Jesu Christ ni adu mi chu lenung chu ni zoom tu kan ni ule na kan za te ni infiel ni kha ziam si zoom tu ka sila dong khun tu ka ding si fe u la mi pun mo na dong khun tu va si te ro dong khun tu ka si cho ma nang ma tla kha dong khun tu ngai na si ding kha kalau du si Jesu Christ lo du si zum tu chang zo si asena dong khun tu chang zo mo chumi le vela chun tu a hin fe thang o a thas du le pathian kan sa te thama thas so impact sak sam se amen